راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. On Sunday afternoon, Bangladesh's Khuddam office bearers were honoured to spend approximately an hour in a virtual mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper. It is our honour to present selected highlights from this event. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھ جائیں, دعا کر لیں. Sunday's virtual Amla meeting began with silent prayer as Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, presided from Islamabad, UK, while Bangladesh's National Khuddam Amla joined from Dhaka. The majority of the meeting consisted of office bearers introducing themselves, delivering reports on the departments, and seeking Huzur's guidance on a wide range of issues. Assalamu alaikum warahmatullah. Huzur, Imran Ahmed, serving as Mutamad. Serving as Mutamad. Acha. And how much time do you give to the Majlis daily? Mutamad should give quite a good time to your assignment. How much time do you give? Huzur, I spend 10 hours a week in Majlisi works. Do you come daily or only on the weekends? No, so a day after day I come to central office. On alternate day? Yes, alternate day. Alternate day. So, and do you come on the weekends? Yes, Huzur, I also come on weekends. Our weekends is on Friday, so I have to pass the whole day when I stay at Dhaka if I don't have any tours to the local masjids. So you are free on weekends? Yes, I am free on weekends, Huzur. All right. Make sure that all the report goes through you. You read all the reports, give your comments, and yes, then Huzur. your additional should write the letters on according to your comments. Yes, Huzur. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khak sir, Inamur Rahman Sadaf, serving as Naib Sadar 4. Naib Sadar 4? Yes, sir. You have a line of Naib Sadarans. Is there any special duty given to you by Sadar Sahab? Yes, Huzur. Khak sir has been entrusted to supervise Tabligh, Khidmat Khalq, Umur Tulaba, and Etimad department. Khak sir have been entrusted to supervise our region and the Shura decision implementation committee. Acha, mashallah. But you are doctor of medicine or doctor PhD? So yes, Huzur. I have completed my MBBS from Rajshahi University under Rajshahi Medical College, and completed my MRCS recently. And currently, Huzur, I have received the GMC registration. What is your specialization? Huzur, surgery. Surgery? General surgery or some specific branch? Yes, Huzur. For now, it is general surgery. So now you are trying to do FRCS from Dhaka University? No, Huzur. I am planning to come to UK. I have sought permission, and you have kindly, graciously approved me to do that. Acha. So after completing your degree from here, do you think to do waqf or not? Yes, Huzur. Okay. Acha. Next. During a discussion on serving humanity, beloved Huzur, may Allah be his helper, asked about how many members of Khuddam al-Ahmadiyya are regularly involved in donating blood. کتنے خدام ہیں جو بلڈ ڈونر ہیں؟ হুজুর গত 3 মাসে আমাদের 49 জন খদ্দাম রক্ত দিয়েছে। گزشتہ تین ماہ میں 49 خدام عطیہ کے طور پر خون دیا ہے۔ نہیں، ان کے کوئی رجسٹرڈ بلڈ ڈونر بھی ہیں خدام میں سے، یا جس طرح مرضی سے کوئی آ گیا دے دیا نہ دیا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کوئی انہوں نے باقاعدہ اسکیم بنائی ہوئی ہے رجسٹر کیا ہیں خدام کے یہ بلڈ ڈونر ہوں گے؟ حضور لوکل مجالس میں اللہ کے فضل سے یہ ڈاٹا بیس موجود ہے، اور گروپنگ وغیرہ کے ساتھ وہ ڈاٹا بیس موجود ہے۔ جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں ان کے نام دیا جاتا ہے، اور 3 ماہ کے بعد پھر وہ
अपडेट किया जाता है। जो मुतलका अस्पताल हैं उनको पता है कि अगर आपको उनको ज़रूरत हो किसी ब्लड की तो फौरी तौर पर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ब्लड बैंक वालों को पता है कि आपसे ब्लड कांटेक्ट कर सकते हैं। हुजूर हस्पताल के साथ कोई वैसा ताल्लुक़ इस तरह की नहीं है, ज़ाती तौर पर जो राब्ते होते हैं उनके हिसाब से ही ये काम किया जाता है। नहीं, अगर किसी ब्लड बैंक से या हस्पताल से अगर आपका रब्ता हो जाए और ख़ुदाम अहमदिया वहाँ रजिस्टर हो जाए कि हमारे ये ख़ुदाम है, अगर आपको ज़रूरत हो ब्लड की तो ब्लड डोनर के तौर पे काम आ सकते हैं, तो आपका तारुफ भी बढ़ेगा, तबलीग का रास्ता भी खुलेगा, जमात का तारुफ बढ़ेगा, खिदमत खलक के काम से आपकी वहाँ पब्लिसिटी भी होगी और इस तरह जमात की नेक नामी भी होगी। इस तरह रजिस्टर भी करवाना चाहिए ना वहाँ, अगर कोई मुखालफत नहीं होती तो। क्यों अपनों के लिए तो कर ही लेते हैं, गैरों को भी देना चाहिए ना, ताकि पता लगे कि हम खिदमत हर एक के लिए करते हैं। ठीक है জি হুজুর, আমরা চেষ্টা করব। कोशिश करेंगे हुजूर। हाँ, कोशिश करें, सब कुछ हो सकता है। अच्छा चलो नेक्स्ट। Assalamu alaikum, Huzur. अस्सलाम। I have a question from Ristanata department. Huzur has graciously added a new department of Ristanata in Khuddamul Ahmadiyya. We have started to collect biodata from Khuddam, but some of the parents or guardians of Plazna members are also giving us biodata. Huzur, here is my question. Should we take biodata from those Plazna members, or should we ask them to submit to Zamat Ristanata section? जिन्होंने मालूमात देनी है, जो खुदाम है, उनसे आप बराह रास्त ले लें मालूमात, ठीक है, और वही मालूमात रिश्ता नाता सेक्शन को भी मुहैया कर दें। तो ये तो दोनों ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए, आपने मिलजुल के काम करना है, ठीक है। तो दोनों को इसलिए बनाया है ताकि आप रिश्ता नाता शोबा जो रिश्ता नाता जमात का है उसकी मदद करें, दोनों मिल के काम करें। इसमें मैं करूँगा तुम करोगे वाली बात कोई नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपने उनको देनी है, जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है खुदाम अहमदिया की वो आपसे शेयर करें, फिर आप लोग खुदाम अहमदिया का उनके रिश्ते तय करने की कोशिश करें आपस में, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। लजना जो कवायद भेजते हैं, जो लजना तो ख़ुद बराह रास्त जमात को भेजेगी, आपका ताल्लुक़ सिर्फ खुदाम अहमदिया से है। आपने खुदाम के कवायद इकट्ठे करने हैं और वो जमात को देने हैं, और लजना ने अपने कवायद इकट्ठे करने हैं और जमात को देने हैं, ठीक है। एंड जमात विल मेक द मैचेस, वो रिश्ते मुअय्यन करेंगे या प्रपोज़ल भेजेंगे एक दूसरे को, ठीक है। सिवाय इसके कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो ख़ास तो आप शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी इन्फॉर्मेशन जो है सारी वो आप दें। दूसरे ये है कि खुदाम अहमदिया के पीछे ये पड़ें कि बजाय इधर उधर रिश्ते करने के, बाहर रिश्ते करने के, अच्छी नेक अहमदी लड़कियों से रिश्ते किया करें, ठीक है। इसलिए शोभा रिश्ता होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड? जी हुजूर। ओके चलो फिर। हाँ जी सदर साहब, वक्त ख़त्म हो गया है। हाँ अब ख़त्म हो गया, अल्लाह हाफिज़ हो, और जो मैंने कह दिया उसी पे अमल कर लें आप, काफ़ी है। Those who could not come, send my salam to all of them, and Allah Hafiz wa Nasir wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Those were some clips from the Bangladesh Khuddam Amla meeting with beloved Huzur. We now turn to our final segment, the Friday Sermon Summary. Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, spoke extensively on the life of respected Chaudhry Hamidullah Sahib during the Friday sermon. Respected Chaudhry Hamidullah Sahib passed away earlier in the week after decades of serving Khilafat-e-Ahmadiyya during a life of devotion. Kurram Chaudhry Hamidullah Sahib का जिक्र करना चाहता हूँ, जिनकी गुज़श्ता दिनों में वफ़ात हुई। और वकील आला थे तहरीक जदीद पाकिस्तान के, सदर मजलिस तहरीक जदीद अंजुमन अहमदिया थे, और उससे जलसा सालाना भी एक लंबे अरसे से। 7 फरवरी इनकी वफ़ात हुई 87 साल की उम्र में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके साथ मैंने काम भी किया है और बड़े नरम अंदाज में सिखाया भी करते थे ये काम। फिर जब नाज़िर आला बना हूँ तो उस वक्त
اس وقت بھی رمیہ مقامی، تو اس وقت بالکل ان کا اور رویہ ہو گیا، نہایت اطاعت کے ساتھ انہوں نے وہ وقت بھی گزارا، اور خلافت کے ساتھ تو پھر انتہائی وفاداری کے ساتھ ایک احمدی کی حیثیت سے، ایک کارکن کی حیثیت سے، بیعت کا حق ادا کرنے والے کی حیثیت سے اپنے تمام حق ادا کیے. خلیفہ وقت کی ہر آواز کو اور ہر حکم کو بڑی سنجیدگی سے لیا، اور حرفاً لفظاً نہیں بلکہ حرفاً اس پر عمل کیا. کبھی کوئی تعویلیں نہیں دیں کہ اس کی یہ تعویل ہوتی ہے، یہ تعویل ہوتی ہے. جامعہ جونیئر سیکشن جو تھا علیحدہ ایک عمارت تھی. ایک زمانے میں نے ان کو کہا کہ اس کو میرا خیال ہے کہ زائد خرچہ ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، اب مدغم کر دیا جائے بڑے جامعہ میں سینئر سیکشن میں. تو اس کو وقت ان کی کچھ ریزرویشن تھیں، کچھ اور بزرگوں کی بھی تھیں. میں نے رائے مانگی تھی تو انہوں نے اپنی رائے دی کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب بعد میں نے فیصلہ کر دیا تو بغیر کسی چوں چرا کے فوری طور پر اسی وقت عمل درآمد کروا کے، میرا خیال تھا چند دن لگیں گے، 24 گھنٹے کے اندر اندر اس پر عمل درآمد کروا کے مجھے رپورٹ بھی دے دی کہ یہ سب کچھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور خلافت کو ان جیسے سلطان نصیر ملتے رہیں.